शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট ডেসার্ট টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পান্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি পরাজিত। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে 1455 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট 64,392, বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির প্রাপ্ত ভোট 62,937। রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার বিজন মুখার্জিকে 3295 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট 77,528, বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার বিজন মুখার্জির প্রাপ্ত ভোট 74,233। আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃতীয়বারের জন্য জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মলয় ঘটক। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জিকে 21,110 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকের প্রাপ্ত ভোট 1,09,31, বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির প্রাপ্ত ভোট 79,821। আসানসোলের বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়। বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অরিজিৎ রায়কে 23,457 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট 88,430, বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের প্রাপ্ত ভোট 64,973। জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তাপস রায়কে 7,769 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন। হরেরাম সিং এর প্রাপ্ত ভোট 59,533, বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রাপ্ত ভোট 51,764। ওই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ঐশী ঘোষের প্রাপ্ত ভোট 20,407। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষকে 4,487 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের প্রাপ্ত ভোট 87,881, তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষের প্রাপ্ত ভোট 83,394। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী লক্ষণ ঘুরুই তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালকে 14,761 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। বিজেপি মনোনীত প্রার্থী লক্ষণ ঘুরুইয়ের প্রাপ্ত ভোট 90,589, তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালের প্রাপ্ত ভোট 75,828। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীকে 3,746 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হন। তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের প্রাপ্ত ভোট 79,303, বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট 75,557। কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ডক্টর অজয় কুমার পোদ্দার। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে 800 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। বিজেপি প্রার্থী ডক্টর অজয় পোদ্দারের প্রাপ্ত ভোট 80,733, তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট 79,933। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 6টি আসনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস, বাকি 3টি বিধানসভা আসনে জয়ী বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জেতা 3টি আসন খুইয়ে জেলা থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন সিপিএম। তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হবে মা মাটি মানুষের সরকার। ব্যাপক জনসমর্থন মেলায় রাস্তায় নেমে পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মী সমর্থকেরা তাদের উচ্ছ্বাস জাহির করলেন। দলীয় কার্যালয় চত্বরে অকাল হোলি অকাল দীপাবলির আনন্দে মেতে উঠলেন তারা।
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার সাথে স্পষ্ট হলো অশান্তির ছবিও। দুর্গাপুরের 14 নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড কোর্ট মোড়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আসানসোলে জামুরিয়ার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ। করোনা ঠেকাতে শনিবার থেকে সোমবার 3 দিন আসানসোল মহকুমা জুড়ে বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস ও মিনি বাস মালিকদের সংগঠন। শনিবারের পর রবিবারও বাস বন্ধের প্রভাব নজরে এলো শিল্পাঞ্চল জুড়ে। পথে নামলো না বিভিন্ন বেসরকারি বাস, মিনি বাস। হয়রানির শিকার যাত্রীরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত 874 জন, সুস্থ 743 জন। করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 196 জনের। বাজার নিয়ে রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকা অমান্যের ছবি জায়গায় জায়গায়। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी चुनाव हार गए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी को 1455 वोटों के अंतर से पराजित किया है। पश्चिम वर्धमान जिले की सबसे ज्यादा चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट मानी जा रही पांडवेश्वर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जितेंद्र तिवारी को रोमांचक मुकाबले में सिर्फ 1455 वोट के अंतर से पराजित कर जीत हासिल की है। कुछ महीनों पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले जितेंद्र तिवारी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती को 64,392 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी को 62,937 वोट प्राप्त हुए हैं। सीपीएम प्रत्याशी सुभाष बावरी को 10,819 वोट मिले हैं। यह चुनाव जितेंद्र तिवारी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था और उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लगा था, लेकिन आखिरकार वे इस बार की कठिन चुनावी लड़ाई हार गए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने जितेंद्र तिवारी को हराकर राजनीतिक इलाकों में खलबली मचा दी है, क्योंकि पांडवेश्वर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों पर सबकी नजर टिकी थी। रविवार को मतगणना के दौरान सबसे ज्यादा रोमांच पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। मतगणना के कई राउंड में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन आखिरी दौर की मतगणना में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती मामूली वोट की बढ़त बनाते चले गए और आखिरकार जीत का परचम लहरा दिया। এই জয়ই তো আনন্দ। আর আমি নির্বাচনের প্রথম দিন বলেছিলাম এনজয় ইলেকশন আমার কর্মীদের, টেনশন নেওয়ার কিছু নয়। 1 ভোটে হোক আর 100 ভোটে হোক আর 1000 ভোটে হোক, পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী জিতবে এটা আমরা জানতাম। তাই লড়াই হয়েছে, আমরা জিতেছি, গোল করেছি, খেলা হয়েছে, এটাই বড় কথা। কি বার্তা দেবেন এবারে জেতার পরে? দেখুন, আমার প্রথম কর্তব্য কর্মীদের উদ্দেশ্যেও বলবো, পাণ্ডবেশ্বরের মানুষকেও বলবো যে সবচেয়ে বড় লড়াই এখন কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই। আসুন আমরা দলমত নির্বিশেষে আমার কর্মীরা যারা আছেন সবাই মিলে কাল থেকে আমাদের নতুন মিশন পাণ্ডবেশ্বরকে কোভিড মুক্ত করা। জিতেন্দ্র তিওয়ারির মতো পারবে। দেখুন, আমি তো প্রার্থী, আমার মাথায় যার হাত ছিল, যার আশীর্বাদ ছিল, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং जीत निश्चित ছিল, শুধু সময়ের অপেক্ষা। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पांडवेश्वर विधानसभा सीट से लगभग 5,500 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটাকে মাথা পেতে নিচ্ছে। মানুষের উপর ক্লোজ ফাইট ছিল, আমরা আমাদের ক্ষমতা মতো চেষ্টা করেছি, লড়াই করেছি। মানুষ কিন্তু তৃণমূলের পক্ষে রায় দিয়েছে, সেটা মেনে নিতে হবে। গণতন্ত্র এটাই নিয়ম, গণতন্ত্র তো এটাই নিয়ম, মেনে নিতে হয়। আশা কি করেছিলেন? আরে আশা করেছিলাম সবাই তো জেতার জন্যই আসে, ঠিক আছে, এবার কি করবে। पांडवेश्वर से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज विधानसभा केंद्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी तापस बनर्जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के बीजन मुखर्जी को 3,295 वोटों से पराजित किया।
तृणमूल प्रत्याशी तापस बैनर्जी को 77,528 वोट मिले। बीजन मुखर्जी को 74,233 वोट मिले, जबकि सीपीएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर को 21,434 वोट पाकर संतोष करना पड़ा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस का जादू चला, तो उसका असर रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिला। दरअसल रानीगंज विधानसभा सीट को तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर सीपीएम के कब्जे से छीन लिया है। कांटे के मुकाबले में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी तापस बैनर्जी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी को 3,295 वोट के अंतर से पराजित किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी तापस बैनर्जी को 77,528 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी को 74,233 वोट प्राप्त हुए हैं। सीपीएम प्रत्याशी हेमंत प्रभाकर को महज 21,434 वोट से संतोष करना पड़ा है। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की जीत का परचम लहराया है, तो इसका श्रेय कहीं न कहीं तापस बैनर्जी को जाता है, क्योंकि तापस बैनर्जी लगातार 2 बार आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदल दी गई थी और उन्हें रानीगंज से चुनाव मैदान में उतारा गया था और तृणमूल कांग्रेस को इसका फायदा भी हुआ। उन्होंने वर्ष 2016 में तृणमूल कांग्रेस की हारी हुई रानीगंज विधानसभा सीट एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की झोली में डाल दी है। रानीगंज विधानसभा सीट से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी तापस बैनर्जी, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर बीजन मुखर्जी और सीपीएम प्रत्याशी हेमंत कुमार प्रभाकर के बीच मुख्य मुकाबला था। चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वर्ष 2011 में रानीगंज विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस की झोली में गई थी। तृणमूल प्रत्याशी सोहराब अली लगभग 1,751 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन वर्ष 2016 में फिर से सीपीएम ने इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया था और सीपीएम प्रत्याशी रुन्नू दत्त करीब 12,385 वोटों के अंतर से विजयी हुए थे। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक ने लगाई जीत की हैट्रिक। मलय घटक ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को 21,110 वोटों के अंतर से किया पराजित। आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार उन्होंने जीत दर्ज की है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को 21,110 वोटों के अंतर से पराजित किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक को 1,931 वोट और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को 79,821 वोट मिले हैं। संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी मुस्तकीम सिद्दीकी को सिर्फ 4,471 वोट मिले हैं। रविवार को मतगणना शुरू होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी रोमांचक चुनावी मुकाबला देखने को मिला। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वोट के मामले में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आखिर के राउंड में मलय घटक ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली और आखिरकार तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मलय घटक ने जीत का परचम लहरा दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के हेवीवेट नेता और तृणमूल सरकार में 10 वर्षों तक मंत्री रहे मलय घटक की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन चुनावी बाजी जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि मतदाताओं पर अभी भी उनका जादू बरकरार है। राज्येर मानुषेर आस्था नेत्री ममता बंदोपाध्यायेर उपरे कतटा आजके राज्येर मानुष बीजेपीर जारा एतदिन एसे दालाली करछिलेन अशांति सृष्टि करार चेष्टा करछिलेन तादेरके योग्य जवाब दिए। ताहले कि अरिजिनाली खेला हलो कि बोलबेन? खेलाते जे खेला
তাই তাহলে আমাদের মর্যাদা জিতলো। যে খেলা হলো কি খেলাতে সারা পশ্চিমবঙ্গে জিতেছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल के बारामनी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने लगाई जीत की हैट्रिक। तृणमूल प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने बीजेपी प्रत्याशी अरिजीत राय को 23,457 वोटों से किया पराजित। आसनसोल के बारामनी विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। उन्होंने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। रविवार को मतगणना शुरू होने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय ने बढ़त बनाए रखी और आखिरकार 23,457 वोट के भारी अंतर से जीत दर्ज की है। बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और मतगणना के एक भी राउंड में बीजेपी प्रत्याशी अरिजीत राय बढ़त नहीं बना सके। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय को 88,430 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी अरिजीत राय को 64,973 वोट प्राप्त हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी रणेंद्रनाथ बागची को 8,962 वोट से संतोष करना पड़ा है। वर्ष 2011 और 2016 में भी विधान उपाध्याय ने बारामनी विधानसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की थी और तीसरी बार चुनाव जीतकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि बारामनी में उनके मुकाबले में दूर दूर तक कोई नहीं है। विधान उपाध्याय ने चुनाव जीतकर एक बार फिर अपनी लोकप्रियता साबित कर दी है और यह दर्शा दिया है कि बारामनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर अभी भी उनका जादू बरकरार है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। जामुड़िया विधानसभा केंद्र से तृणमूल प्रत्याशी हरेराम सिंह ने अपनी जीत दर्ज की। हरेराम सिंह ने अपने निकटतम प्रत्याशी बीजेपी के तापस कुमार राय को 7,769 वोटों से पराजित किया। हरेराम सिंह को कुल 59,533 वोट मिले, जबकि सीपीएम प्रत्याशी आयशी घोष को 20,407 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। राज्य में लगातार तीसरी बार तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की इस प्रचंड जीत को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ऐसी आंधी चली है कि बीजेपी समेत सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन वाला संयुक्त मोर्चा चारों खाने चित हो गया है। पश्चिम बर्धमान जिले जामुड़िया विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज कर सीपीएम का किला ध्वस्त कर दिया है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ष 1976 से सीपीएम लगातार यहां जीत दर्ज करती आ रही थी। जामुड़िया विधानसभा सीट पर पिछले करीब 44 वर्षों से सीपीएम का कब्जा था, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस का ऐसा जादू चला कि सीपीएम का किला ढह गया। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी हरेराम सिंह पहली बार जामुड़िया में जोड़ा फूल खिलाने में कामयाब रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी तापस राय को 7,769 वोटों के अंतर से पराजित किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी हरेराम सिंह को 59,533 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी तापस राय को 51,764 वोट प्राप्त हुए हैं। सीपीएम प्रत्याशी आईसी घोष 20,407 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रही। वर्ष 2011 में 7,757 और 2016 में 13,873 वोट के अंतर से सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान ने जीत दर्ज की थी और लगातार 2 बार विधायक निर्वाचित हुई थी। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही सीपीएम का लाल दुर्ग रहा है। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা
আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना करছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিরুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel while I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886।
কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल हुई विजयी। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी सायोनी घोष को 4,487 वोटों के अंतर से पराजित किया। अग्निमित्रा पाल को 87,881 वोट मिले। पश्चिम वर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। इनमें आसनसोल दक्षिण, कुल्टी एवं दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा अग्निमित्रा पाल ने अपनी जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने अपनी निकटतम तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी एवं टॉलीवुड अभिनेत्री सायनी घोष को 4,487 वोटों के अंतर से पराजित किया है। अग्निमित्रा पाल को कुल 87,881 वोट मिले, जबकि सायनी घोष को 83,394 वोट मिले। इस केंद्र से सीपीएम प्रत्याशी प्रशांत घोष को केवल मात्र 15,972 वोट ही मिले। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी लखन घोड़ुई ने तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ पाड़ियाल को 14,761 वोटों के अंतर से किया पराजित। बीजेपी प्रत्याशी लखन घोड़ुई को 90,589 वोट और तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ पाड़ियाल को मिले 75,828 वोट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बावजूद पश्चिम बर्धमान जिले के कुछ विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस के हाथों से फिसल गई हैं। दरअसल दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी लखन घोड़ुई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ पाड़ियाल को 14,761 वोटों से पराजित कर यहाँ पहली बार कमल फूल खिलाने में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी लखन घोड़ुई को 90,589 वोट मिले हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ पाड़ियाल को 75,828 वोट प्राप्त हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी देवेश चक्रवर्ती को 17,772 वोट से संतोष करना पड़ा है। रविवार सुबह मतगणना शुरू होने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया वह मतगणना के आखिरी राउंड तक जारी रहा। प्रत्येक राउंड में बीजेपी प्रत्याशी बढ़त लेते गए और आखिरकार दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। विश्वनाथ पाड़ियाल की पराजय ने एक तरह से सभी को चौंका दिया है, क्योंकि उनकी गिनती तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। यहाँ बता देना जरूरी है कि वर्ष 2011 में दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि वर्ष 2016 में विश्वनाथ पाड़ियाल ने कांग्रेस के टिकट पर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में विश्वनाथ पाड़ियाल तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। दुर्गापुर से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र से विजयी हुए तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप मजूमदार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के कर्नल दीप्तांशु चौधरी को 3,746 वोटों के अंतर से पराजित किया। वर्ष 2016 के विधानसभा निर्वाचन में दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र से विजयी हुए थे सीपीएम प्रत्याशी संतोष देवराय, किंतु इस बार सीपीएम के हाथ से यह सीट छीन पाने में तृणमूल कांग्रेस सफल रही। तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप मजूमदार ने 79,303 वोट पाकर दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र में अपना कब्जा जमाया। प्रदीप मजूमदार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के कर्नल दीप्तांशु चौधरी को 3,746 मतों के अंतर से पराजित किया। इस केंद्र से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल दीप्तांशु चौधरी को 75,557 वोट मिले। वहीं सीपीएम प्रत्याशी आभास राय चौधरी को 29,063 वोट मिले। पब्लिक टाइम्स।
कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से विजय हुए बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पोदार। डॉक्टर अजय कुमार पोदार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी को महज 800 वोटों के अंतर से पराजित किया। डॉक्टर अजय कुमार पोदार को कुल 80,733 वोट मिले। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन करते हुए तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन पश्चिम बर्धमान जिले की कुछ विधानसभा सीटें तृणमूल कांग्रेस के हाथों से फिसल गई है। दरअसल कुल्टी विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस हार गई है और यहां से पहली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुल्टी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पोदार ने कांटे के मुकाबले में 800 वोटों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी को पराजित किया है। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार पोदार को 80,733 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल चैटर्जी को 79,933 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी चंडीदास चैटर्जी को महज 5,738 वोट से संतोष करना पड़ा है। दरअसल इस बार कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला था। रविवार सुबह जब मतगणना शुरू हुई तभी से दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक होता रहा। जैसे जैसे मतगणना का राउंड आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी मामूली वोटों की बढ़त बना रहे थे, तो कभी राउंड आगे बढ़ने के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों को वोटों की बढ़त मिल जा रही थी। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उज्जवल चैटर्जी की गिनती तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। उज्जवल चैटर्जी के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह लगातार 3 बार कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वर्ष 2006, 2011 और 2016 में लगातार 3 बार उज्जवल चैटर्जी ने कुल्टी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल्टी विधानसभा सीट से बीजेपी को वोटों की बढ़त मिली थी। आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल्टी में कमल खिलाने में कामयाब रही। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस एवं 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी हुए विजयी। संयुक्त मोर्चा को एक भी सीट नहीं मिली। सीपीएम अपनी जीती हुई 3 सीटें हारकर पश्चिम बर्धमान जिले से पूरी तरह हुई साफ। पिछले 35 सालों से लाल दुर्ग के रूप में चिन्हित पश्चिम बर्धमान जिले से वाम मोर्चा का सफाया हो गया। पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों में सीपीएम एक भी सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल नहीं हो सकी। गत 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बर्धमान जिले के 9 सीटों में से संयुक्त मोर्चा के 4 उम्मीदवार विजयी हुए थे। उनमें 3 सीपीएम के और 1 कांग्रेस के विजयी हुए थे, यानी रानीगंज, जामुड़िया, दुर्गापुर पूर्व एवं दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र में संयुक्त मोर्चा का कब्जा था। किंतु 2021 के राज्य विधानसभा निर्वाचन में पश्चिम बर्धमान जिले से सीपीएम एवं कांग्रेस दोनों का ही पूरी तरह से सफाया हो गया। वहीं गत 2016 के विधानसभा चुनाव में खाता भी नहीं खोल पाई बीजेपी ने 3 सीटें जीतकर पश्चिम बर्धमान जिले में मुख्य विरोधी दल का दर्जा प्राप्त किया है। यह सीटें बीजेपी ने कुल्टी विधानसभा केंद्र, दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र एवं आसनसोल दक्षिण विधानसभा केंद्र से जीती है। पश्चिम बर्धमान जिले में सीपीएम और कांग्रेस दोनों का ही पूरी तरह से सफाया हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने जामुड़िया और दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्र की सीट सीपीएम से छीनकर नया इतिहास रचा है। वहीं दुर्गापुर पश्चिम और कुल्टी विधानसभा सीट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से छीनकर बीजेपी ने पश्चिम बर्धमान जिले में नया इतिहास रचा है। यानी पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के आए नतीजों ने तृणमूल कांग्रेस को 6 सीट एवं बीजेपी को 3 सीट मिली है। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जिले के पांडेश्वर, बाराबनी, आसनसोल उत्तर, रानीगंज, जामुड़िया, दुर्गापुर पूर्व विधानसभा केंद्रों में अपनी जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी ने आसनसोल दक्षिण, कुल्टी एवं दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा केंद्र में अपनी जीत दर्ज की है। पश्चिम बर्धमान जिले में हैवीवेट नेता जो अपनी सीट बचा पाने में सफल नहीं हो पाए, उनमें उल्लेखनीय नाम जितेंद्र तिवारी का है। जितेंद्र तिवारी तृणमूल प्रत्याशी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती से 1455 वोट से पराजित हुए हैं। वहीं तृणमूल नेत्री शाइनी घोष
आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अपनी निकटतम प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल से पराजित हुई हैं। जामुड़िया विधानसभा केंद्र से संयुक्त मोर्चा की उम्मीदवार एवं दिल्ली के जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्षा आयशी घोष भी तीसरे स्थान से पराजित हुई। इस तरह से देखा जाए तो पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस को सीटों के आंकड़ों के अनुसार कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं वाम मोर्चा ने अपनी सभी सीटें खोकर जिले से अपना सुपड़ा पूरी तरह साफ कर लिया है। संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। Raniganj Lions JDMC TAV Public School issuing of admission form for the academic session 2021-2022. For class 11 shall commence from 19th April 2021 to 21st April 2021 for science, commerce and humanities. Forms will be available online as well as offline. For more details, contact school office number 0341244865 7501626622 8 AM to 2 PM all working day. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with a birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 0341244004. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। तीसरी बार पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली मां माटी मानुस की सरकार। विशाल जनाधार मिलने के बाद सड़क पर निकलकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पार्टी ऑफिस के बाहर दिखा होली दिवाली का जश्न। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का विजय रथ आगे बढ़ चुका है और पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। टीएमसी 200 सीटों से पार जा चुकी है,
जबकि बीजेपी अब की बार 200 पार के दावे के उलट 100 सीटों का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई है। इस तरह पिछले एक दशक से राज्य की सत्ता पर कब्जा टीएमसी स्पष्ट तौर पर लगातार तीसरी बार सरकार बनाती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रचंड जीत के साथ ही जश्न का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जीत की खुशियां मना रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य में तीसरी बार सरकार बनने की खुशी में एक साथ होली और दिवाली मनाई। दरअसल एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को हरा अबीर गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी, वहीं जमकर पटाखे भी फोड़े। जगह जगह आतिशबाजी की गई। आसनसोल से लेकर पश्चिम बर्धमान जिले में जगह जगह एक ही तस्वीर उभर कर सामने आई। पश्चिम बर्धमान जिले के 9 विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजे भले ही तृणमूल कांग्रेस की आशा के अनुरूप नहीं रहे, लेकिन इसके बावजूद भी राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने की खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर साफ तौर पर नजर आई। कई जगहों पर तो खेला होपी गाने पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। विधानसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। बीजेपी की तमाम कोशिशें, आक्रामक प्रचार, बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने के बावजूद भगवा दल का राज्य में सरकार न बना पाना और टीएमसी की जीत कई मायने में अहम है। टीएमसी और ममता की इस जीत का राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव होगा, यह जानना बेहद जरूरी हो गया है। রামবাবু यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার সাথেই জেলার বিভিন্ন অংশে অশান্তির ছবি স্পষ্ট হলো। দুর্গাপুরের 14 নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড কোর্ট মোড়ে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল জনা কয়েক দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আসানসোলে জামুরিয়া বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তাপস রায়ের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ, গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা এলাকায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার সাথে সাথেই জেলার বিভিন্ন অংশে অশান্তির ছবি স্পষ্ট হলো এদিন। দুর্গাপুরের 14 নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড কোর্ট মোড়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাময়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দলীয় কার্যালয় চত্বরে। অভিযোগ উঠেছে প্রায় 20 জন বাইক আরোহী দুষ্কৃতী আচমকাই বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দলীয় পতাকা খুলে ফেলে দেয়। ভাঙচুর করা হয় দলীয় কার্যালয়ের চেয়ার টেবিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাটআউট মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তবে কে বা কারা এই হামলায় জড়িত তা এখনো স্পষ্ট নয়। ঘটনা প্রসঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী ঠিক কি জানালেন শুনে নেব। 15-20 लड़का आया था 30 बाइक से आया, इधर से घूर के अपना राउंड मार रहा था। लोग कोई स्टैंड दिखा रहा, कोई क्या कर रहा है, कोई झंडा फंडा वगैरह लिया। अब झंडा फंडा फेंक दिया, इधर आया ऑफिस में तोड़ फोड़ किया, लोग ताला फाला तोड़ दिया, झंडा फंडा सब तोड़ दिया। कौन लोग आया था मालूम नहीं कौन था, उसमें चीन हम तो अंदर देखा। कौन सी का झंडा था उन लोगों का? झंडा उन लोगों के पास नहीं था, बाइक से ही था। लोग स्लोगन देते थे? कुछ स्लोगन दे रही थी, स्लोगन कुछ दे रही थी, कुछ बोल रहा था ना, कुछ बोल रहा था। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে পুলিশের কাছে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অন্যদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে অশান্তির ছবি সামনে এসেছে রবিবার দুপুরের দিকে। জামুরিয়া বিধানসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তাপস রায়ের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ। বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভোট গণনা কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার গাড়ি রাস্তায় আটকে সেই গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় জনা কয়েক দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। এরপরই তার গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে। তবে কেন এই আচমকা হামলা তা জানা যায়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় উদ্বেগজনক করোনা পরিস্থিতি। জেলায় করোনা সংক্রমণের হার বাড়ায় শনিবার থেকে সোমবার 3 দিন আসানসোল মহকুমা জুড়ে বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস ও মিনিবাস মালিকদের সংগঠন। শনিবারের পর রবিবারও বাস বন্ধের প্রভাব নজরে এলো আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে। শনিবার গুটি কয়েক বাস পথে নামলেও রবিবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার দিন একেবারেই পথে নামল না বিভিন্ন বেসরকারি বাস মিনিবাস। হয়রানির শিকার যাত্রীরা।
পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অত্যন্ত উদ্বেগজনক করোনা পরিস্থিতি। এমনটা জানিয়ে শনিবার থেকে সোমবার এই 3 দিন আসানসোল মহকুমা জুড়ে বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস ও মিনিবাস মালিকদের সংগঠন। পশ্চিম বর্ধমানের জেলা শাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তবকে একথা লিখিতভাবে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। শনিবারের পর রবিবারও বাস বন্ধের প্রভাব নজরে এলো আসানসোল, দুর্গাপুর, শিল্পাঞ্চল জুড়ে। শনিবার শিল্পাঞ্চলে গুটি কয়েক বাস পথে নামলেও রবিবার রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার দিন একেবারেই পথে নামল না বিভিন্ন রুটের মিনি বাস, বেসরকারি বড় বাস। দেখা মেলেনি বিভিন্ন রুটের সরকারি বাসেরও। হয়রানির শিকার যাত্রীরা। তবে এদিন সারা রাজ্যের 292টি আসনের সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা আসনের ভোট গণনা পর্ব চলায় রাস্তায় যাত্রীদের সংখ্যাও ছিল নিতান্তই কম। আসানসোল মহকুমার প্রায় 182টি রুটে প্রায় 400 মিনি বাস চলাচল করে। এদিকে আসানসোল মহকুমা সহ দুর্গাপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় প্রায় 300টি বড় ও দূরপাল্লার বাস যাতায়াত করে। এগুলির কোনোটি শনিবার থেকে পথে না নামায় চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা। বিশেষ করে সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আসানসোল মিনিবাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ রায় ও বাস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিজন মুখোপাধ্যায় শুক্রবার যৌথভাবে সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়ে দেন, শিল্পাঞ্চল জুড়ে করোনা পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। এই পরিস্থিতিতে পরিবহন কর্মী ও সাধারণ যাত্রীরা অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছেন। তারা বলেন, করোনা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার লক্ষ্যেই তারা আপাতত বাস চালাচ্ছেন না। পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত আরো বাড়ানো হতে পারে। সংগঠনগুলি জানিয়েছে, এই অবস্থায় পরিবহন কর্মীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টি নিয়েও চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। মালিক পক্ষের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শ্রমিকেরাও। আসানসোল সাব ডিভিশনাল মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের আহ্বায়ক রাজু আহলুওয়ালিয়া জানিয়েছেন, বাস মালিকেরা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। তারা সব রকম ভাবে তাদের পাশে আছেন। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। এখন সময় আরো একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी, चपाती, पूरी, पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি, স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। শনিবার রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী 30 এপ্রিল পর্যন্ত দেওয়া তথ্য অনুসারে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 874 জন, সুস্থ হয়েছেন 743 জন। করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 196 জনের। করোনা সংক্রমণ বাড়ায় উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহল। সারা রাজ্যের সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা সংক্রমণ। শনিবার রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী 30 এপ্রিল পর্যন্ত দেওয়া তথ্য অনুসারে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 874 জন, সুস্থ হয়েছেন 743 জন। অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 6576 জনে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনো পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 29,980 জন। এখনো পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন 23,208 জন। করোনা আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 196 জনের। ইতিমধ্যেই করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাজার সংক্রান্ত বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। বাজার খোলা থাকবে সকাল 7টা থেকে সকাল 10টা পর্যন্ত ও ফের বাজার খুলবে দুপুর 3টে থেকে, খোলা থাকবে বিকেল 5টা পর্যন্ত।
তবে ওষুধের দোকান, চিকিৎসা সরঞ্জামের দোকান, মুদিখানার দোকানের মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা চালু রাখা যাবে বলে নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। যে কোনো রকমের বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক বা সামাজিক অনুষ্ঠানের সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়। এদিকে গত দুদিন ধরে কোথাও কোথাও ব্যবসায়ীরা রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে চললেন, আবার কোথাও কোথাও সেই নির্দেশিকা না মেনে চলার ছবিও ধরা পড়ল আমাদের ক্যামেরায়। এদিকে গত দুদিন ধরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বাজারে জনগণের অসচেতনতার ছবিও ধরা পড়েছে আমাদের ক্যামেরায়। ক্রেতা বিক্রেতাদের অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করছেন না, বাজারে গিয়ে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছেন না তারা। প্রশাসনের তরফে জায়গায় জায়গায় মাইকিং করে করোনা বিধি মেনে চলার কথা জানানো হচ্ছে আমজনতার উদ্দেশ্যে। তবে রবিবার বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন জেলার বিভিন্ন এলাকার বাজারে সরকারি নির্দেশিকা মেনে দোকান খোলা রাখার নির্দিষ্ট সময় আমজনতার উপস্থিতি সেভাবে নজরে আসেনি। জেলার বাসিন্দাদের এদিন নজর ছিল টেলিভিশনের পর্দায়। এদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনা সংক্রমণ উত্তরোত্তর বাড়ায় উদ্বিগ্ন চিকিৎসক মহল। কেন্দ্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনও শুরু হয়নি 18 থেকে 44 বছর বয়সীদের করোনার টিকাকরণ প্রক্রিয়া। করোনা ভ্যাকসিনের ডোজ জেলায় না পৌঁছানোয় রেজিস্ট্রেশনের পরও শুরু হলো না টিকাকরণ প্রক্রিয়া। করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় আমজনতার উদ্দেশ্যে চিকিৎসক মহলের বার্তা, করোনা বিধি মেনে চলুন, নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মাস্ক পরুন, স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। পান্না বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি পরাজিত। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে 1455 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রাপ্ত ভোট 64,392, বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারির প্রাপ্ত ভোট 62,937। রানীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার বিজন মুখার্জিকে 3,295 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট 77,528, বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার বিজন মুখার্জির প্রাপ্ত ভোট 74,233। আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃতীয়বারের জন্য জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী মলয় ঘটক। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জিকে 21,110 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটকের প্রাপ্ত ভোট 1,09,31, বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির প্রাপ্ত ভোট 79,821। আসানসোলের বারাবণী বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়। বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অরিজিৎ রায়কে 23,457 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট 88,430, বিজেপি প্রার্থী অরিজিৎ রায়ের প্রাপ্ত ভোট 64,973। জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হরেরাম সিং। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তাপস রায়কে 7,769 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করলেন। হরেরাম সিং এর প্রাপ্ত ভোট 59,533, বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের প্রাপ্ত ভোট 51,764। ওই কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী ঐশী ঘোষের প্রাপ্ত ভোট 20,407। আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষকে 4,487 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের প্রাপ্ত ভোট 87,881, তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত তারকা প্রার্থী সায়নী ঘোষের প্রাপ্ত ভোট 83,394। দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী লক্ষণ ঘুরুই তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালকে 14,761 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। বিজেপি মনোনীত প্রার্থী লক্ষণ ঘুরুইয়ের প্রাপ্ত ভোট 90,589, তৃণমূল প্রার্থী বিশ্বনাথ পারিয়ালের প্রাপ্ত ভোট 75,828। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীকে 3,746 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হন। তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ মজুমদারের প্রাপ্ত ভোট 79,303, বিজেপি প্রার্থী কর্নেল দীপ্তাংশু চৌধুরীর প্রাপ্ত ভোট 75,557। কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হলেন বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ডক্টর অজয় কুমার পোদ্দার। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে 800 ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হলেন। বিজেপি প্রার্থী ডক্টর অজয় পোদ্দারের প্রাপ্ত ভোট 80,733, তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত ভোট 79,933। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 6টি আসনে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস, বাকি 3টি বিধানসভা আসনে জয়ী বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় জেতা 3টি আসন খুইয়ে জেলা থেকে কার্যত নিশ্চিহ্ন সিপিএম।
তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হবে মা মাটি মানুষের সরকার। ব্যাপক জনসমর্থন মেলায় রাস্তায় নেমে পশ্চিম বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মী সমর্থকেরা তাদের উচ্ছ্বাস জাহির করলেন। দলীয় কার্যালয় চত্বরে অকাল হোলি অকাল দীপাবলির আনন্দে মেতে উঠলেন তারা। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার সাথে স্পষ্ট হলো অশান্তির ছবিও। দুর্গাপুরের 14 নম্বর ওয়ার্ডের ওল্ড কোর্ট মোড়ে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। আসানসোলে জামুরিয়ার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ। করোনা ঠেকাতে শনিবার থেকে সোমবার 3 দিন আসানসোল মহকুমা জুড়ে বাস চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস ও মিনি বাস মালিকদের সংগঠন। শনিবারের পর রবিবারও বাস বন্ধের প্রভাব নজরে এলো শিল্পাঞ্চল জুড়ে। পথে নামলো না বিভিন্ন বেসরকারি বাস মিনি বাস। হয়রানির শিকার যাত্রীরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত 874 জন, সুস্থ 743 জন। করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 196 জনের। বাজার নিয়ে রাজ্য সরকারের জারি করা নির্দেশিকা অমান্যের ছবি জায়গায় জায়গায়। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।